हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घर को आम आसलु गाँ को आम गाँ को आसलु देखु यहाँ हूँ आम किचन गार्डन। देख सब भेराइटर शाग अच्छी खड़ा शाग एटा कि लेउटिया कुशला लेउटिया एटा लेउटिया शाग एटा खड़ा बाला शाग एटा मक्का दिटा होती भेंडी होती आ कौन हो कखार भी पोई भी होती सेपटे ये एटा देखो गोटे बढ़िया जिनस काजू मंजी यटा को काटिकी आम तरकारी भी बनाऊ भजा हुए तरकारी हुए और बरा भी काजू मंजी बरा भी हुए बहुत टेस्टी लगे। तो देखो आपण केमी कौन कर देखो ये काटिदे तेल लगे काटे ना आप हाथ में अठा लगे काजूटा को ये कटा जाए तेल देकी हाथ में काटिले हम ना लगे कला कला पड़ चामच टा आने छड़ेगा हाथ लगे तेल टे लगे ये कटागला ये बाहर तार ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ ଖୋଲିଦବା ଏବେ ଚପାରୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି ତେଲ ଗୁଡାକ କମ ଲାଗୁଛି ଏଇଟାରୁ ଭାତ ଏଇ ଚପାଟା ସେଇଠୁ ତେଲ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେମାନେ ବନେଇଲା ବେଳକୁ ତାର ଗୁଣ୍ଡ ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡ କାଜୁଟା ଏଇ ବାହାରିଲା ତାକୁ ଏବେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ ଏମିତି ବି ଆଉ ଭାଜିକି ଖାଇଲେ ବଢିଆ ଲାଗେ। ଏଇଟା ଆମ ବାଡ଼ିର ଶାଗ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣିଛୁ ଏପଟେ ଚାଲିଛି ଆହୁରି ପ୍ରୋସେସିଂ ଇଏ ଛଡ଼େଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଏତିକି ବାହାରିଛି ଦେଖା ହେଉଥିଲା କେତେ କିନ୍ତୁ ତାର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେତେ କମିଗଲା। କାଜୁ କିଏ ଖାଇବରେ ଆସ ଚାଲି ଆସ ଭଜା କେତେବେଳେ ବୋଉ ଭାଜି ଦେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ତ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ଆଉ ଶାଗ କାଟିକି ରଖା ହେଇଛି ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖାଉଛି ଭାଜି ଭାଜି ଏଠି ଦହି ଠିକ୍ ଅଛି। ହେଇ 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 କ'ଣ କରୁଛ ବାଘ ନା ଛେଳି कि तु भाजु शाग तो आसे बा लुण पकईचु ना देखिए केते लुण पकाउछु तू लुणिया करदेबू से शागटा तू लुण करदेबू तो बेसी लुण पसंद ना। ये आम काजू मंजी भजा है जोटा आपको देखी बो भाजी देला मुझे भिडियो बन पारे से आपण मानक देखी पारे अल्प टिके गला सहित आलू और पिज मिल जाए बहुत टेस्टी लगे बहुत टेस्टी लगे काजू तो केमी लगुच जानते आठी अच्छी कौन दही भेंडी आहरी कौन कौन बो आज आज शनिवार अच्छी तो साधा से साधार सब हो देखा कौन 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 अल्प टिके जह्नी पोस्त बनाई कुंदूरी भजा आठ कौन गरम भात जार इच्छा खाइब कि आज पखाड़ खाइब बहुत खरा हो घड़े दही पकेब तो पके चलो आम खाइबू खाइबा रेडी हो गलानी टेस्टी टेस्टी खाइबा खाइबा रेडी ये फर्स्ट टाइम खाइबू तू आज ना तुम्हें भी खाइबा फर्स्ट टाइम मुंडिया मारी खाइबा बोल लंका दे
दही बैगन तो खाऊ ना से दही भेंडी तो करती तुम खाए केवे करनी गुड़ को दे दो पूरा सोरो रंग दही भेंडी पानी केमी लगुच कह तो ये गोटे गेम देखा जो केमी खेल बाघ छेड़ियार ना हाँ हाँ लुण पड़ी बाघ खाइबो बाघ खाइले छेड़ी बा सब जीव मतलब बाघ एठ अछि छेड़ी जदी एमती रहला तो बाघ एठी बंदी हो गला यार जो तो नहीं यार एठी जदी रह गला ताले बाघ से बंदी वापस आएंगे हैला एठी गेला तार रूल एक दो दिन की बात है सब ठीक हो जाएगा अब तो है तो छेड़ी रखी अरे बंद कर दिया फैन देलु फैन डान टिके टिके एबे चला तू एटा वन टाइप ऑफ चेस लोकल चेस ये हो चला के एठी बा खाई देला सिया ना कि एठी अंडर तो एठी रखु ना खाई दो बस पड़े ओ छेड़ी खाइबे तब के कहि दउ कैसे सेपट रखु कोन लो से पुणी मिसे देबे ना छेड़ी खाइबे शनिवार नॉन वेज खाई देलो शनिवार रे सीधा सीधा रे इठी जदी रहबो छेड़ी एपटे फांका अछि बागल तू देई सब न सब दुई का भाबिला घंटाटे भाबिनी गेलो मु तो खेली आनी अरे खेल जा कोन अछि कि से तो बागल देई पकाई एटा लगा रो उठो छोटो सब चला 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 जल्दी टाइम वेस्ट करनी टाइम वेस्ट करनी लाइन दूसरी किछु ओ तमे सरिलो चला देख लाई वाला खेलो आ जानि छ सिखिनी सिखि छ ठीक ए बढ़िया केवल शिक्षा ने मैं उल्टा जानी नहीं चिंता छेड़ी कैसे लाना रात आज मटन करिया हां आई तमे खालटा तमे गुरु है कि तमे जानी पाइलनी तमे खुए दउछ इंटरेस्ट ऐसे ना खेलिया ना तापर नहीं करी ए दो ना सीखे खाइली बड़ा गोटे फुट गइल अरे देवे चला
ଖାଇଦେଲୁ ପୁଣି ସେ ଅଲରେଡି 5ଟା ଖାଇସାରିଲାଣି କେତେଟା ଛେଳିର କେତେଟା ଖାଇଲି ତମେ ଏନେ ଚଲେଇବ ନା ଏଇ ଛେଳି କେତେଟା ଥାଏ 20ଟା ଛେଳି ବାଘ 4ଟା ବାଘ 4ଟା ଛେଳି 20ଟା ହଉ 5ଟା ସେ ଅଲରେଡି ଖାଇସାରିଲାଣି ଆଉ ଅଛି 15ଟା ଯା ସେ ଏଇଠି ଦେଇଥିଲେ ଏଇଟା ଖାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଦିଆକୁ ଜଲ୍ଦି ଚେକ୍ କରିଦେଲି ତମେ ହାରିଲ ଆଉ ପାରିବନି ତମେ ହାରିଗଲ ଦିଅ ତଥାପି ଖେଳି ହେଇଯିବ ତମେ ଜାଣିନ ହେଟେ ଖାଇଦବ ଯେ ଦେଖ ଇଏ ମତେ ଦେଲାଣି ଏଠି କାଇଁ ଦଉଛ ଏଠି ଦେଲେ ବି ଖାଇବ ସେଠି ଖାଇବ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଦେଲେ ଇଏ ଖାଇବନି ଏଇଠି ଦିଅ ନା ଏଠି ରୁହ ମୁଁ ବାକି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ କି ତମେ 2 ଜଣ ଯାକ ରାନୀରେ ତର ରାନୀ ତ ଯୋଉ ବତୁଛି ମୁଁ ଦେବି ନା ଯେ ତମେ ଖାଇଲ ଓହୋ ମୁଁ ଦେବି ଏଇଠି ଦେଲେ ଏଇଟା ଖାଇବ ତମେ ଚୁକାଇ ସାଇଡ ଗୁଡା ଚଲା ସାଇଡ ଏଇଟା ଚଲାଅ ଏଇଟା ଖାଇଦବ ନହେଲେ ଇଏ ତ କହି ଦଉଛି ମୁଁ ଖେଳିବିନି ବଢିଆ ଶିଖିଛ ତମେ ତାହେଲେ ଠିକ ଶିଖିଛ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ଭୁଲି ହ୍ୟାଲୋ ଯାହା ନା ହାରିଲ ତମେ ତାହେଲେ ନା ଚलो ଖାଇଦବା ଖାଇଦବା ଖାଇ ଖେଳିବା ଚାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ନାଇଁ ତମେ ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ହଉ ଏବେ ତମେ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲ 20ଟା ଅଛି ଆଉ କଣ ଅଛି ତ ଇଏ ମହାଶୟ ହାରିଗଲେ ଦେଖ ଦେଇ ହାରିବା ପିଲାର ଚେହେରାଟା ଟିକେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଖେଳଟା ଏବେ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସିଗଲା ସେ ଜାଣିନଥିଲା ତାକୁ ତମେ ଶିଖେଇଦେଲ କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିକଅପ୍ ନେଇଗଲା ମନା କରୁଥିଲି ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ତମେ ଶିଖେଇଦେଲ ମୁଁ ଶିଖିଗଲି ଶିଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାଇଣ୍ଡରେ କାମ କରିବ ଜାଣିଛ